नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम दर्शक बंधु आम आलोचना करवा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे धनु राशि फलाफल किपर रवि चलन मास आरंभ आपणकर द्वितीय स्थान में 13 तारिख ठार रवि आपणकर तृतीय स्थान में चलन आरंभ करेंगे। मंगल मास आरंभ आपण राशि चलन करेंगे। 5 तारिख ठार से द्वितीय स्थान में चलन करेंगे। बुध मास आरंभ आपणकर द्वितीय स्थान में चलन करेंगे। 20 तारिख ठार से तृतीय स्थान में चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ आपण राशि चलन करेंगे और 12 तारिख ठार से द्वितीय स्थान में चलन करेंगे। बृहस्पति मास सारा पंचम रे रहिबे। राहु मास सारा आपणकर चतुर्थ स्थान में रहिबे। केतु मास सारा आपणकर दशम स्थान में चलन करेंगे। शनि मास सारा आपणकर तृतीय स्थान में चलन करेंगे। ए तो थिला नवग्रह मानकर स्थिति मध्यरु 8टी ग्रहर स्थिति आमे जानिले। ए अध्याय आमे आसंतु संपूर्ण रूपे धनु राशि फलाफल किपर रहिबो से विषय आलोचना करिबा। धनु राशि रे वर्तमान बृहस्पति एवं शनिकर स्थिति मास सारा शुभरे रहिबो। गुरु सुति रहुतिबारु विभिन्न प्रकार शुभ मांगलिक कर्म गुड़िक करें। ए मासरे मध्य रवि सुति रहुछि तेणु शुभ मांगलिक कर्म गुड़िक करने मासटी अत्यंत शुभप्रद रहिबो। तेणु एही समय घर को जदि विवाह प्रस्ताव गुड़िक आसुछि फाइनाल करने चेष्टा करंतु। से सब शुभ कार्य गुड़िक करें। यह सहित व्रत बनयन भूमि पूजा गृहारंभ गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य सहित अन्य शुभ मांगलिक कर्म आपन को सफलता मिलवार संभावना रही। जेहेतु गुरुशुद्धि एवं रविशुद्धि आपण राशि रे भोग होउची। गुरुशुद्धि रविशुद्धि रहिले विवाह आदि कार्य अन्य शुभ मांगलिक कर्म गुड़िक कले सर्वश्रेष्ठ फल गुड़िक प्राप्ति जीवन में होता है। दर्शक बंधु ए मासरे स्वास्थ्य स्थिति किपर रहिबा आसंतु जानिबा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्य शुभ अशुभ फल गुड़िक प्राप्ति हम। मुखरे किसी समस्या बढ़िवार संभावना रही। चतुर्थ राहु स्थिति रहुतिबारु हृदय रे पीड़ा समय समय आपण भोग करि पारंती। जे मानकर हृदरोग रही से माने अधिक जत्नवान हवा आवश्यक। जेहेतु राहु रविंकर स्थिति मध्य द्वितीय स्थान में रहिबो। कथबार्ता रे आपण नियंत्रण समय समय हरई पारंती। काहाकु किछि एपरि कथा कहि देई पारंती जहा फल रे से मध्य रागी जाई पारे। तेणु निज भाषा रे नियंत्रण रखंतु। मंगल आपणक राशि रे रहिबे। द्वितीय स्थान में रहिले कटु भाषी मध्य आपण होई पारंती। ए मासरे संतान सुख आपणक प्राप्ति हबो। नूतन गर्भ धारण करिया पई अत्यंत शुभ समय गुड़िक भोग हम। संतान माने आपणकर आर्थिक क्षेत्र में उन्नति आगामी दिन में करिपारंती। पिता स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति लाभ होबार संभावना रही। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा नूतन गर्भ धारण करने समय गुड़िक किपरि रहिबो। जेहेतु पंचम बृहस्पति चलन रहुछि आपण एही समय नूतन गर्भ धारण करें एवं से सब दिगरे प्लानिंग इत्यादि करने अत्यंत शुभ समय भोग होछि। कर्ममय जीवन किपर रहिबो आसंतु जानिबा। आपणकर कर्माधिपति बुध द्वितीय एवं तृतीय स्थान में चलन करेंगे। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन जोग ए मासरे अधिक रहिबो। मासर द्वितीयार्धरे आपण वाणिजनित कर्म क्षेत्र किसी लाभ प्राप्ति करें। आपण जेमिति कथबार्ता करी निज क्यारियर गुड़िक आरंभ करेंगे बा क्यारियर रे आपणकर कथबार्ता प्रत्येक दिन कर्ममय जीवन में जेपरि रहिबो से अनुसार सफल आपण होई पारंती। निज कर्म क्षेत्र में उन्नति प्रगति करने को हेले ए मासरे भाषा रे नियंत्रण करने को पड़िबो। मधुर भाषा प्रयोग कले आपण प्रत्येकटी कार्य सहजरे ए मासरे करदे पारिबे। तृतीय स्थान में रवि शनिकर जोग प्रायतः आमे जदि देखिबा 13 तारिख ठारू मास शेष पर्यंत रहिबो। शत्रु माने परास्त हेबे। आपण कोर्ट इत्यादि केस रे विजय होबार संभावना मध्य एहा बढ़ाई पारे एवं एहा चाकरी क्षेत्र में एवं व्यवसाय वाणिज्य में परिवर्तन जोग आनीदेव। छोट मोट स्थान को यात्रा कराइब। आपण विदेश यात्रा करने प्लानिंग इत्यादि करिवार संभावना रही। तेणु 13 तारिख पर ठारू विदेश यात्रा क्षेत्र में सफल हेबे। जॉब रे परिवर्तन नूतन चाकरी बाकरी क्षेत्र में सफल होगा सहित सरकारी कर्म क्षेत्र में अधिक सुजोग आपण प्राप्ति करि पारंती। जो माने राजनीति क्षेत्र में रही से माने टिके जन आक्रोशर शिकार समय समय होई पारंती। तथापि निज क्यारियर क्षेत्र में आग को बढ़िया समस्त सहयोग आपण ए समय नवा आवश्यक। यही समय प्रायतः जो माने न्यूज पेपर कार्यरत रही खेलकूद रही टेक्निकाल कर्म गुड़िक करुँच राजनीतिर कर्म करुँच मात्रा अधिक सफल होई पारंती। सेल्स एंड मार्केटिंग कार्य गुड़िक अधिक त्वरान्वित हम। प्रायतः मासर द्वितीयार्धरे शुक्रंकर चलन आपण राशि रे एवं द्वितीय स्थान में रहुतिबारु शुक्र आपणकर आर्थिक क्षेत्र को बढ़ाई सर्वदा चेष्टित रहिबे। जेमिति आय करिवे ए मासरे सेमिति व्यय करिवार संभावना मध्य रही। आय व्यय प्रायतः समान रहिबो। मंगल
ରବିଙ୍କର ଚଳନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ସହିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କୁଟୁମ୍ବ ପିଛରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ରବି ଶୁକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହଙ୍କର ଯୋଗ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ମିଶାମିଶି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆୟ ଯେତିକି ବ୍ୟୟ ସେତିକି ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଋଣ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଋଣ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ 5 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମକର ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଲେଖାପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଘରକୁ ଆସୁଛି ଫାଇନାଲ ହେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଜନକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଚତୁର୍ଥରେ ରହୁଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଥିବାରୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରାୟତଃ ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ସମୟ ସମୟ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଜମିଜମା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳ ଏ ମାସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଷାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ଏ ମାସରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଶେଷରେ ସେଥିରେ ସଫଳ ଏ ମାସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ ଅଧିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଶିବ ପୂଜା ନିତ୍ୟଦିନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଟିକେ ଘରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। କୁକୁର କାଉ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଜନ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ତ ଥିଲା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।